ট্রাই নট টু লাভ যদি হেসে পেলো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবে। ड्रामा कर रहा है, हर जगह जाम उठा के भैया नाटक मत कर, बिल्कुल भी मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। गर्मी हो रही है आराम से करना थोड़ा सा। अरे भैया काम करना जगह ना, ड्रामा कर रहा। कर लो चलो कर लो। मूड मत खराब कर मेरा। ओके बड़े स्मार्ट लग रहे हो यार। बहन को लौंडे को किसने बुलाया? आउच आउच आउट पाउच मत कर, यहाँ पे काम करने में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जल्दी से सुराग कर दो, गाड़ी खराब हो गई मेरी। अबे इसमें हो रहा, तेरी गाड़ी खराब हो गई, भाड़ू आदमी है तू। कर दो फिर, नाटक कर रहा है। उल्टी सीधी आवाज मत निकाल, बता रही हूँ खराब हो जाएगा मेरा। बड़ा मोटा है इसका नोजल। नोजल? हाँ नॉलेज है, नॉलेज नॉलेज। हाँ थोड़ी सी मुझे भी दे दो अपनी। यार जा तू यार, लेके जाइए बहन के लोंडे को, पागल को शादी भी। भैया जा चुसूंगा। हंसते गए पिया वास्ते के ना हुईया हाय वास्ते के ना हुईया भैया हाँ भैया पानी पूरी खाएंगे। हाँ पानी पूरी खाऊंगी, चप्पर चप्पर। हाँ दीजिए ना भैया, क्या सोच रहे इतना? नहीं खाऊंगी, डांट क्यों रहे? गंदा गंदा आवाज निकाल रहे हो तुम। तेरी माँ का। क्या बकचोदी है भाई? भैया सर्विस कर दोगे क्या? सर्विस कर देंगे, काय की सर्विस करनी है? मेरी सर्विस कर दो, मेरे ऊपर चढ़ के। तेरी पागल वागल है क्या? तेरी सर्विस कैसे कर देंगे? गाड़ियों की सर्विस करते हैं हम यहाँ पे। जैसे गाड़ी को कर दो वैसे मेरी ही कर दो, चढ़ के। ओए क्या बकचोदी है? पागल वागल लेके चल जाए, तेरी सर्विस ना होगी। ओह नाराज हो रहा हूँ भैया। भाई देख अभी बता रही हूँ, ओहो पोहो मत कर, यहाँ खड़े हो गए मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और आज गर्मी बहुत है, देख पसीना देख ले, मूड खराब होगी। ये सब्बल फिर देखो भैया सब्बल क्या है? ये सब्बल ही चाचा वास्ते के ना हुई है, वास्ते के ना हुई है। चाचा 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 वास्ते के ना हुई है चाचा। चाचा ने बहुत घबरा गया। माशाल्लाह बाप रे। বেটা কি ব্যথাটা পাইলো, বেটারে না ধইরা ও মাশাআল্লাহ কইতাছে, এটা কোনো কথা হইল? ভাই এটা কি পায়খানা কইরা দিল? Matarigo pai. Cái kha hò này. এই পোলায় তো খুব ভালো খেলা জানে। এই পোলারে যদি আজকে ব্রাজিল টিমে খেলা নিত তাহলে কিন্তু আজকে ব্রাজিল টিম হারতো না। মানে বউতে প্র্যাঙ্ক করতে যেয়া ওর নিজের সাথেই প্র্যাঙ্ক হয়ে গেল, ব্যাপারটা এরকম হইল না?
আচ্ছা, একটা কুকুর একটা গর্তের ভিতর পড়ে গেছে, তারে দুইজন লোক উদ্ধার করতেছে। अबे साले এটা কোনো কথা হইলো ভাই? ওরে উদ্ধার করলো, ও আবার এই গর্তের ভিতরে যেয়ে পড়লো। ভাতিজা, তোমার বেলটা তো শেষ। এত বড় একটা লোক কিভাবে কান্না করতেছে? নিশ্চয়ই কোনো টুইস্ট আছে। আচ্ছা, দুটো আইসক্রিম নিয়ে গেল। অসহায় একটা কুকুর খাওয়ার জন্য আসতেছে। আসলে কিভাবে মাছে কে জানে, এগুলা ঠিক না। আগে তো জানতাম অভিনয় যেন মানুষেরা, এখন তো দেখতেছি কুকুরও। মানে এটা কোনো কথা হইলো? বৃষ্টি হইতেছে, বৃষ্টিতে কিন্তু পানি পড়তেছে, তারপরে সে রাস্তায় পানি দিতেছে। মানে এর মতো বুদ্ধিমান লোক যদি দেশে থাকে, ওই দেশের উন্নতি বা 100%। এগুলা কি ভাই? হ্যাঁ, এমন করতেছে যে সমস্যা কি? ছেলেটা না করতেছে, তারপর কথা শুনতেছে। মানে কি ভাই? যে মেয়ে এই যে বিয়ে করছে এত শেষ, বিয়ের আগে এই অবস্থা, মানে বিয়ের পরে তারে যে কোন ড্যান্স আর কোন গান শোনাইতো, সেটা বিয়ার পরে এই মেয়ে বুঝতে পারবে। আর উঠবি কোনদিন? আর উঠবি? আমি আগে কইছিলাম এটির ভিতরে উঠিস না। ডরাইস না বোন, ডরাইস না, আমি আছি। আর কোনদিন উঠবি? আসলে যে ভিডিওটা করছে তার একটা নোবেল দেওয়া দরকার, মানুষকে এমন ভাবে বিনোদন দিয়ে হাসানোর জন্য। ওয়েট, আপনি তো এইভাবে ডাক দিলে কুমিরের ডাকে সাড়া দিব না। আপনার পানি তারও নামতে হইব, নাইমা কুমিরের সামনে যেতে হইব। কুমিরের সামনে যেয়া উড়াত দৌড়া জিকির করতে হইব, তাইলে দেখবেন কুমির আপনার ডাকে শুধু সাড়া দিব না, আপনার ডাকে কিল্লা খেয়াল আইব।